سلام نهابلنا فتواتنا كبراتن بيتسب تقراي برودكاست سيرفيس نعلى ربع 13 دري خلتشن 18 عام تمرت ستواردو حدشتي وانا معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا عبر وطانحتكم ساناكخون بمعدام نابا زرزراتهم كنسقاقركم حادقا كم زقات أمام زقلت زلو فتو أبو زغونو باترياريك أبنا ماتياس تقولت قبارو ليلام بخالي حبريتان برقادي جنرال قعش قبرز ملكات صبو زيناون تسمع اللهم اتسخعنا النيرو حزقن ولا قا تركبنا زقاب تزيكونا بزح حاونا قن نركب قامت ودبات تقراي نزاربا نايتي كاب حوحات وصاي كالي اب تقراي ممارصي ودبيلن زبل جنرال ملاش هبام اب قرباوان كاب ستالين غبرسلاسي ملخت تحغواس زتلاخلم عطقات فانو كم بحدش بسلطان تبايسم الله نزياتمن كالو تقدست معبالتاتن كلونا مسانا صنحوم بقدامنت ابنا ماتياس اب بعلت مقات زي مركابم سيعو طعنهم دحنديو ناوي كيدم زول حتى كل عل صنح خوينو نز ملكت ملاش تاريخي بلام بزو قدوس ابنا ماتياس قداماوي باتريارك رئيس ليقان باباسات زي اثيوبيا ليقا باباس زاكسوم وجه زمنبر تكلايمانوت ابز عمت اب جان ميدا بستخايده بعلت مقات يترخبون بوكيل بيلوم يم ملخت ساليدوم بدحرزين ابي كريستيان منجات كم زملختو بزو قدوس ابنا ماتياس اب قرباوان ناي موداتي حدغا كم زقاطمومن اب غروم مطبحت كم استغبرله من الرغاغيطوم أبز حزوان ملبو ملكوان تزحاوي بعربية ينقصاصو كم زلو تسمعن لهم نخلهم مأمنان قلت بحويتنا يتم حقينيا أبو كتقولي ملخت كم زي محلالفون تقاليتلو نحقينيا أبو باترياريك بوتو قدوس أبونا ماتياس فطاري محرت يورد اللهم بخال حبريتا بقرباوان كاب ستالين غبرسلاسي ملخت تحغواس تلاخلم عطوات فانو كم بحدش بسلطان تبايسوم اب تحت مريحنت زمن كاسي كاب تمور نابوهد حيل استطرنفو حيلتات فانو بكل مازن كاب تطنقون تدالن ممرحتات يزلو كبلو غليصوم نيرم يوم بز استحغوسا سنادا زارا ميديا ستالين غبرسلاسي ملخت تحغواس محلاليف منبر يرسعن تግራይ بزي مدقاقن معرابن دوبن تግራይ ناب حران متقلال انصار ابي احمد كوينات زولو حيلتات فانو حدش ناي مريحنت متعراي مسرح كم زكايدو قالت خوينهم ستالين غبرسلاسي دما نزا حدش متعراي ملكيتو ناي تحغواس ملختي ام حلاليفو نيروم قدم سالستيت مال مشت مس زينا حدنت حيلتات فانو تتحيزو بهزبي بحر دار قبل 13 حويسوس تراي رچت سرعات بلصقنا زلل خنتات زرئي زبل ستالين اسعيو دما حيلتات فانو مولو مكفال سرح غيرملو بمنصر بوليتيكا ايثيوبيا اسكندر نجا بوليتيكاوي فنوتا كارتا امحرا غاريزو ناب عاوتن ممرح حلافي بوليسن استراتيجيون كوينو قلف بوتات مديولو كبليو نتي امرجاش حنچاتميت 97 وغيد كم يهودا بمال صنتت زتاوجن قدميو انصار حزب تግራይ زغسغس ناي ميديا بروباغاندا زسرح نزنبرن اسكندر نجا ادناوتو غليصول نيروم ستالين وسيقو تغرلي ابب حلافم حزنتن متحبارن كوين تمديبلو ازي ايدزي مس مشارختن مسرح وسانيو قديم تغرلي جنرال تفرم مامون عرام ري وداجون نتسراويت كمرحوم بعل هينوك زمنن مكتاون كالوتنون نتقالسي قبل عليك مرحوم زولن تخون ازيا وداد بازي منغست بلصغنا فصيمو صبي نبرن او قالسي مكفال سرحنبر مكفال سلطان يلن اجخوم حزب اثيوبيا او غونخم لكبل ملختو محلالفون يريوم دحر سالست جنتي بستالين غبرسلاسي اسكندر نجا بوليتيكاوي فنوتا كارتا امحرا غريزو نابعاوتن ممرح حلافي بوليسن استراتيجيون كوينو قلف بوتات مديولا كبل زدنو اسكندر نجا نتستوها بسلطان كم زي يقبل بمقلات بسلطان او قنت ممرحهم املاخ يچلام اتياب مرجاش حنشات 197 وغير كم يهودا بمال صنت تግራይ ስታወጀን ቀድሚው አንጻር ህዝብ ትግራይ ዝጉስጉስ ናይ ሚዲያ ፕሮፓጋንዳ ሰርሕ ዝነበረን እስክንድር ነጋ ባልደራስ ዝብል ፓርት መስሪቱ ኳንተ ነበረ ብጻም ስልጣኒው ናብ በርኻታት አምሓራ ወፊሩ ዘሎም ዕጦፋኖ ፀረ ስርዓት ብልጽግና ቃልስ ምክያዱ ናይ ባዕሉ ግደ ኳንታሎ ዕጦፋኖ ክዕወት ምስራሕ ግን ፀረ ረብሓ ህዝብ ትግራይ ምዃኑ ናይ ብዙሓት ብሔርተኛታት ትግራይ እምነት እዮም ሻዕብያ ዕጦፋኖ ኾነ ብልጽግና ኣብ ሕድሕዶም ድለይ ዓይነት ፈላላያት ይሃልዎም او ጉዳይ ሙራር ላላውነት ትግራይ ምጥፋ ህዝብ ትግራይ ግን ተማሳል መርገጽ ከም ዘሎም ይፍለጥ እዮም ትግራይ ብዝዋነ እዚ ደቃ ናብ ሓደ መጽኦም ብዛዕባ መጻኢ ህዝቦም ዝውስን ስትራቴጂካዊ መድረኽ ኣብ ክድ ዝኸፍቱ ደገፍቲ ስርዓት ግደፍን ፋኖን ከምኡውን ደገፍቲ ስርዓት ብልጽግና ኮይኖም መዋለቲ ካሊ ስትራቴጂካዊ ሓደጋ ትግራይ ምዃኖም ግን ዘየሰክፍ ጥራሕ ዘይኮነስ መጻኢ ወለድታት ብኸመይ ከም ዝዝክርዎም ንምግማቱ ዘጸግም ኮይኖሎም ዝኾነ ኮይኑ ግን እቶም ብስታሊን ኣድናቆቱ ቀሪብሎም ዘሎ ፍርቆም ኢዶም ዝህቡ ዘለዉ ፍርቆም ናይ መሪሕነት
ድሕንነት ምትዕራግ ጌርና በማል ሰፊሕ መሬታት ካብ ትግራይ ቤንሻንጉል ኦሮሚያን ዓፋርን ወረዶም ንአዲስ አበባ ተቋፂሮም ወይ ሃገር ንምዃን ወይ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ጨፍሊቖም ንምግዛዝ ዝቃለሱ ዘለዉ ዕጡቓት ኣብ ባህር ዳርን ልዕሊ 1 ደቂቕ ዝጸንሐ ርችት ናይ ምትኳስ ስጉምቲ ከም ዘካየዱ ስታሊን ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ጠቂሙ ነይሩ እዮም። ብኻልእ ወገን ኣብ ወላይታ ሓወልቲ ንጉስ ጦና ኣትማሊ ብምርቃቕ ምስ ትግራይ ብዘለዎ ዝምድና ኣዘራራቢ ኮይኖም ኣብ ወላይታ ናይ መወዳእታ ንጉስ ዝኾነ ካዎ ጦና ዘርኡ ትግራዋይ ንጉስ ጦና ንወላይታ ንልዕሊ 600 ዓመታት ዝመርሐ ስርወ መንግስቲ ትግራይ ማላ ናይ መወዳእታ ንጉስ እዮም። ስርወ መንግስቲ ትግራይ ማላ ኣመልኪቱ በዓል 3 ክፋል ዶክመንታሪ ቅድሚ 7 ዓመታት ኣቢሉ ኣዳለየ ነይሮም። ኣብቲ እዋን ብድምፂ ወያነ ተመሓላሊፉ እዩ ክብል ብዛዕባ ዛ ኣመልኪቱ ዝፀሓፈ ጋዜጠኛ መድሃኒ ግደይ ጽሒፉሎም። ምስ ደቂ ንጉስ ካዎ ጦና ሳልሳይ ወለዶ እውን ኣብ ወላይታ መንበሪኦም ተራኺብና ኣዋጊዕና ነርና። ትግራዊ ጋዜጠኛ መጽዩ ሰሚዖም ብታሕጓስ ተኣኻኺቦም እዮም ጸኒሖሙኒ ብሓቂ ተጋሪኹም ኢልሓተዮም እወ ዘርእና ካብ ትግራይ ተንቤን ማይሎሚኒ ስርወ መንግስትና እውን ትግራይ ማላ ይበሃል ኣያታትና ቅድሚ 600 ዓመታት ካብ ትግራይ መጽዮም እዮም ንግስና መስሪቶም ኢሎምኒ ዝብልት ጋዜጠኛ ስርወ መንግስት ትግራይ ማላ ብ1430 ኣቋፅራ ገዝዩ ንግስነት ተቋፂሮም ናይ ንግስነት ዝወፀሉ መንገዲ መበግስ ሓሳባት ብምሁራት ታሪክ ድማ ይቕመጥ ሓደ ብትዋና ብዝተኻየደ ዓውደ ውግኣት ዘራይ ወጅግነት እዩ። በዚ ምክንያት ናይ መወዳእታ ንጉስ ስርወ መንግስት ወላይታ ማላ ንግስኑ ብፍቃዱ ኣረኪቦ ዝብል እዮም። ካልኣይ ብጅግነቶም ተዋጊኦም ንስርወ መንግስቲ ወላይታ ማላ ነቂሎም ስርወ መንግስት ትግራይ ማላ ተኺሎም ይበል። መብዛሕትኦም ዘዘራረክዎም ተመራመርቲ ታሪክ ዝኾኑ ደቂ ወላይታ በዚ ሓቂ ዝስማዕምዑ እዮም። በዚ በለበት ግን ስርወ መንግስት ትግራይ ኣብ ወላይታ ንልዕሊ 600 ዓመታት ብንግስነት ጸኒሑ ብትግራዋይ ጋይ ሚካኤል ተበጊሱ ብካዎ ጣና ተኸንቢቱ ኣሽዓት ኪሎሜትር ኣቆራሪጹ ወላይታ ዘመሓደረ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ መገዛ መሬቱ ተመንጢሉ ኣብ መዕቆቢ ማእኸላት ብጥሜት ይሳቐሎም ንምንታይ ኢና ወዲቕና ከመይ ከንትስ ዝብል ሕቶ ናይቲ ጋዜጠኛ እዩ። ሶስት ዳይናስቲዎች ወላይታን አስተዳድሯል። ወላይታ አገር ሆኖ ከተመሰረተበት ጀምሮ ከቢቶ ቢቢንቶ የሚባል ከመሬት ተፈጠረ ብቅ አለ ከሚሉት ንጉስ ሎካል ንጉስ ጀምሮ በአሩጂያ ነገስታት ወይም ዳይናስቲ በወላይታ ማላ ዳይናስቲ እና በመጨረሻ በትግራይ ዳይናስቲ ነው ወላይታ የተገዛው። በአጠቃላይ የወላይታ ህዝብ እዚ በኦሞ ወንዝ ሸለቆ ቋሚ ኑሮ መኖር ከጀመረ ጊዜው ጀምሮ ጠንካራ የመንግስት አስተዳደር የነበረው ህዝብ ነበረ። በዚህም ምክንያት በአጠቃላይ 50 ነገስታት ነግሰዋል። የመጨረሻው 50ኛው ንጉስ ጦና ናቸው። ይሄ 50 ነገስታት በሶስት ሰርወ መንግስት ተከፋፍለው ነው። አንደኛ የወላይታ ማላ ሰርወ መንግስት የሚባል ቀዳሚው የወላይታ ነገስታት ሰርወ መንግስት ነው። ቀጥሎ መሃል ላይ አሩጂያ የሚባል ሰርወ መንግስት ነበረ። እንደገና የንጉስ ጦና ደግሞ አሁን የሶስተኛው ነው። ሶስተኛው የወላይታ ትግሬ ዘረግንድ ነገስታት ወይም ሰርወ መንግስት ነው። በኦሞ ወንዝ ዳርቻ ላይ ካሉ መንግስታት እንግዲህ ጎልቶ የሚታይ መንግስት ብቻ ሳይሆን በስሩ ላይ ወደ 3 የሚሆኑ ሰርወ መንግስታት ወይም በእንግሊዝኛ ዳይናስቲ የምንላቸው የነበረ ታላቅ ህዝብና መንግስት ነበረ። ከነኚህ መንግስታት አንደኛው ወላይታ ማላ መንግስት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሩጂያ ሰርወ መንግስት ነው። ሶስተኛው ደግሞ የትግራይ ሰርወ መንግስት ወይም በወላይተኛ ትግሪያ ካውተታ ይባላል። ስለዚህ እነኚህ የሶስቱ ሰርወ መንግስታት የነበረበት ታላቅ መንግስት እንደነበረ ይታወቃል። በወላይታ ምድር ከሁሉም አንደበት ማልጠፋው ጀግንነቱን ሁሉም ወላይታዊ በኩራት የሚመሰክርለት በአካባቢው ትልቁን አሻራ ጥሎ ያለፈው ግን የትግራይ ሰርወ መንግስት ነው። ከተንቤን በመነሳት 1200 ኪሎ ሜትሮችን ተጉዘው ወላይታ የመጡት ከትግራይ አብራክ የተገኙት ወጣቶች ደግሞ የዚህ ሰርወ መንግስት ባለቤትና መስራች ናቸው። ወደ ንጉስ ጦና ሲመጣ የወላይታ ትግሬ ዘረግንድ ታሪካዊ አመጣጥን በመናይበት ጊዜ በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ይሄን የትልቁን የዘይላን ንግድ መስመር ተከትሎ ከትግራይ ተንቤን ከሚባል አካባቢ የመጡ ሁለት ሰዎች ነበሩ ቀድሞ የመጡት። በዚህ እስከ ጅማ አርጎ በጅማ ዞሮ ኦሞን ተሻግሮ የወላይታ ማላ መንግስት መቀመጫው እዚህ አልነበረም። ኪንዶ ዲዳ የሚባል ቦታ ነው። ከዚህ ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ
ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ንዘረባ ናይቲ ካብ ሕወሓት ወጻኢ ካሊእ ኣብ ትግራይ መማረፂ ውድብ የለን ዝበለ ጀነራል ምላሽ ሂቦም ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕወሓት ወጻኢ ካሊእ መማረፂ ኣየድልዮን ክብል ሌተናል ጀነራል ብርሃነ ነጋሽ ወዲ መድሂን ምዝራቡ ኣይርስዓን ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ ዝሃበ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሃይሉ ከበደ ንምንታይ እዩ ኩሉ ሻብ ዝሕድሰና ዘሎ ክብል ዝሓተተ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ዘሎ ስጊን ጥር ሓደ እዮም ንሱ እውን ወለዱ ሕወሓት እዮም ሰብ ሕወሓት ሓደ እዩ ዕላምኦም ዝኽፈል ከፊልካ ኣብ ስልጣን ምንባር ስልጣን ተተሳኺዑ ብብርክ ሃገር ሒዝካ ዓብይ ሃፍቲ ምምሕዳርን ምዝራፍን ኢትዮጵያዊ ፕሮጀክት ነዲፍካ ንትግራይ ምሕቃቅ እዚ ተኻይሉ ድማ ንትግራይን ህዝባን ጆ ሒዝካ ምርግራግ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ እንተጠፍአ ኣይግዳዮምን ነዚያን ከተሳኺ ኣርቲፊሻል ማሕበራዊ መሰረተ ኣብ ኢትዮጵያ ንምህናፅ ትግራዋይ ኣብ መላእት ሃገር ምብታን ኣብ ትግራይ ድማ ፀቢብን ዓሌታውን ማሕበሩ ዘርጊሕካ ተለኣኽትና ለዋወጥካ ትግራይ ከም ሕዛእቲ ንወይንኻ መውናኔ ክብል ዝመለስ ኮይኖም እዚ ስልቴን 50 ዓመት ተሰሪሕዎ እዮም ሕዚ ፀሓይ ተዓርብ ስለ ዘላ ኩሉ ብጋህዲ ስለ ዝገበርዎ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝድንግፅ ዘሎ እምበር ከድሸና ፈጽም ይብሉን ካድሮ ወታደሩ ዝኮረ ይኹን ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሓደ እዩ ሓሳቦም ክብል ምላሽ ይብሎም ሃይሉ ከበደ ወሲኹ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ እዚኣቶም ሕጊ መንግስትነት ንቡርን ነውርን ዘይፈልጡ ጓሶት ስለ ዝኾኑ ብሕግን ስርዓትን ሞጊትካ ምርታዕን ምርዳእን ኣይካለን ዝተረፈ መማረፂ በትናታቶም መንገዲ ምግጣም እዮም ንሻዕብያ ተኣማሚኖም ምፍካርን ተቃወምቲ ምፍረራሕን ጀሚሮም ዘለዉ ናይ ዝበሃር ውፅኢት እዮም ኣየሓድሸና ሓድሽ ነገር ኣይፈጠሩ ባህርዮም ኣይለወጡም ኣተዓባቢኡ ዝተባላሸወ ሰብን ስርዓትን ኣጋ እርጋን ክልወጥ ኣይኽእልን ክብል ነቒፍሎም ዶክተር ደጀን መዝገቡ ኣብ ወንበር ውድብ ናጽነት ትግራይ ብወገኑ ዘረባ ናይቲ ጀነራል ነውርን ንቡርን ዘይፈለየ ክብሉ ቀይሱሎም ተዓሲቡ ዘሎ እዚ ፖለቲካዊ ዕጥራን ሓደ ግዜ ንሰሜን ሓደ ግዜ ንደቡብ ሸፈድፈድ ዝብል ፖለቲካዊ ዕጥራን ዝገብር ኣብኡ ተጸሚዱ ዘሎ ሓይሊ እቲ TPLF ዝበሃልን እዚ TPLF ዝተቆጻጸሮ ካብ ኮርን ላዕሊ ዝበሃል መሪሕነትን ኮንሲስተንት ነው ይኮነ ኮንሲስተንት ይኮነ ተኣማንነት ዘለዎ ዲፕሎማሲ ሰሪሖም ይፈልጡ ኣብ ዓለም ሙሉእ ማለት ናይ ዲፕሎማሲ ስሕተቶም ትራንዛክሽናሊ በተሓደ መዳይ በተኻልእ መዳይ ድማ ኮንሲስተንሲ ይብሉ ተቐባልነት ዘይብሉ እሙንነት ቅቡልነት ዘይብሉ ንግዚኡ ጥራሕ ማንም ከም ድላይ ክጥቀመሉ ዝኽእል ንዕኦም ድማ ናይ ስልጣን ዕድመኦም ዋላ ንሓንቲ ሰሙን ትኹን ከናውሕሎም ዝኽእል ዓይነት ዲፕሎማሲያዊ ርክባት እዮም ዝገብሩ ስለዚ ትሕዝ ገይሮም ዝገብርዎ ዘለዉ ጽባሕ ንግሆ ምስ ኢትዮጵያ ዕርቂ እንተዝፍጽሙ ነይሮም ብልጽግና እንተዝቕበሎም ነይሩ በዚ ሕዚ ዘጸባብቕዎ ዘለዎ ዓይነት ጽምዶ ኣውጊዞም በዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክስራሕ ይኽእል እዩ ሕጋዊ ርክብ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ሓይሊ ካሊእ ውግዘት የውግዝዎ ማለት እዩ የጸልምዎ ዕሱብ ይብልዎ ካሊእ ሕዚ ግን ተሪኢኻዮ ተዓሲቡ ዘሎ TPLF-ን ናይ TPLF ደጋፊ ኮይኑ ዘሎ ሓይሊ መሪሕነት ናይ ሰራዊትን እዩ ተዓሲቦም ዘለዉ ሕጊ የለን ብጠመንጃ እዮም ዘለዉ ብጠመንጃ እንተመፅኦም ብኡ እዮም ዝእዝዝዎ ዘለዉ ኩሉ ነገር ንዕኦም ክትሕዘሎም ክትከላኸለሎም ትኽእል የለን ካብ ምውጋዝ ሓሊፍካ ማለት እዩ ኣብ ዕሱብነት ኣብ ክድምና ዘለዎ ኣካላት ግን ንሶም እዮም ምስ ሻዕብያ ተጎዛጒዝካ ትግራይ ከድሕን እየ ማለት ካብዚ ዓይነት ፖለቲካዊ ድንቁርና ክህሊ ኣይኽእልን ኢልና ንኣምን ንሱ እውን እናተቃለስና መፂና ስለዚ ዕሱብ እንትብለካ እቲ ገበነኛ እንትገብረካ እቲ ብሄር ዘፍርስ ዘሎ ብሄር ኣፍሪስካ እንትብለካ ነገር ተገልቢጡ ይትርጎም ዲፋይን ይግበር ዘሎ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ካሊእ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ዘለዓሎ ሓደ ጉዳይ ኣብ ትግራይ ዘለዋ እተን ተቃወምቲ ውድባት ዝሓሸ ሓሳብን ፕሮግራምን የብለንን እቲ ዝሓሸ ፕሮግራምን ንጹር ሓሳብን ድማ ተታሒዙ እዩ ንሱ ድማ ብሕወሓት እዩ ዘሎ ህዝቢ ድማ ነዚ ዝመርፅ ዋላ ሰላማዊ ናይ ውድድር መድረኽ ተዝፍጠር እውን ኣይስዕሩን ዝብል ሓሳብ እውን በቲ ጀነራል ተላዒሉ ነይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ምላሽ ናይ መጀመርያ እቲ ጋዜጠኛ ክሓቶ ዝነበሮ ከምኡ ክብል ከሎ ናይ ሕወሓት ሓሳብ እንታይ እዩ ኢሉ ክሓቶ ነይሩ እዚ ሕወሓት ሕዚ ሓሳብ ኣለዎ ትንፈልጦ ወያናይ ዲሞክራሲ ገለመለ ዝበሃል ኣበይታዊ ዲሞክራሲ ገለ ዝብልዎ እንተኮይኑ የለን ዝፈልጦ እውን የለን ኣብቲ ውሽጢ TPLF ባይዘወይቱ ፍልስፍና ንሱ እቶም ሊቃውንቱ የለዉ እቶም ሰዋኑ የለዎም እቶም ሊቃውንቱ ዝትንትንዎ እዚ እዩ ዝብሉ ዝጣበቕሉ ዝሕለቕሉ ማለት እዩ ሕዚ ዘሎ ሓይሊ እዚ ስነ ሓሳብ እሱ ክሽከም ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣይኮነን ተረዲእዎ ክትንትኖ ዝኽእል እውን ኣይኮነን ንሱ እንተኮይኑ ሓሳብ ዝበሃል ዘሎ ግን ንሱ ባዕሉ እንታይ እዩ ንትግራይ ዝኾነ እተሓሳስባ ድዩ ናይ ትግራይ ሃገርነት ከምፅእ ዝኽእል እተሓሳስባ ድዩ ኢልካ እንተሓሲብካ ኣይኮነን እዚ ብተደጋጋሚ ዝተባሃለ እዩ
ህዝብ ሰብዝ ሃለ ማዕረኡ ዝብል ተሓሳስባ እንዲ ኣብ ፍልስጤም ዘሎ ሓረስታይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓረስታይ ማዕረኡ ምእንተ ዝኾነ ዓዲ ዘሎ ሓረስታይ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓረስታይ ተተሰውአ ንቡር ይንዕኦም ትግራይ ኣሰዊኢኻስ ካሊእ ምግልጋል ማለት እዩ ብመስዋዕት ትግራይ ካሊእ ዓዲ ምህናፅ ብመስዋዕት ትግራይ ካሊእ ምግልጋል ዘቀድም ኣተሓሳስባ እዩ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዘርግሖ ኣብ ትግራይ ዝረኣይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባታት ዝምልከት ወሳኒ ሓበሬታ ካፊሉ ኣሎም መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ይኹን ፖለቲካ ትግራይ ብቐረባ ዝከታተሉ ክኢላታት ሕጊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ሪቶ ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ 3 ምድብ ክሪእዎ ይመርፆም ኣብ ትግራይ ዝተመዝገባ ፖለቲካዊ ውድባት ኣስማትን ብዘየገድስ ኣተሓሳስበን ምስ ኢትዮጵያ መቕፃል ናፃ ሃገር ምዃን ወይ ኣብ ኮንፌደሬሽን ምንባር ዝብል ምዃኑ ናይ ባይቶና መሪሕነት ኣይቴሴፍ በርሂ የረድም ኣይተ ተኽሊት ገብረ መስቀል ክኢል ሓጊ ኮይኑ ቁፅሮም ውሕድ እኳ እንተኾነ ምስ ኤርትራ ክንጥርነፍ ይግባእ ዝብል እውን ኣለው ኢሉ ይኣምን ኢሎም ኣብ ዝዋን ኣብ ተኽልል ተመስገን ዘለዋ 15 ውድባት ስርዓታዊ ለውጢ ክመፅእ ኣሎ ይብላ እዚ ድማ ተቐንዲ ዕላማ እዩ ድሕሪ ስርዓታዊ ለውጢ መሰል ዓርሰ ምምሕዳር ህዝቢ ምስ ተረጋገፀ እዘን ውድባት ተኣኪበን ክቐፅላ ምናልባት እውን ናብ 3 ክወርዳየን ይብል ኣይቴሴፍ እተን ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝምስረታ ዘለዋ ውድባት ስነ ሓሳብ መሰረት ዝገበረ ኣይኮናን ዝብሉ መራሕቲ እተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት እቲ ፍልይ ሓደ ኣብ መጻዕጫ ትግራይ ዘሎ እዮም እዚ ነባሪ ይመስለን ይብል ምክትል ኣቦ ወንበር ባይቶና ትግራይ ናፃ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብሉ ውድባት ኣለው ኣካል ኢትዮጵያ ኮይና ክትቅፅል ኣለዋ ዝብሉ ኣለው ሳልሳይ ኣማራፂ ክህሉ ዝብል ግምት ኣለኒ ትግራይ ብኮንፌደሬሽን ኣቢሉ ምስ ኢትዮጵያ ክትጠርነፍ ኣለዋ ዝብል ሓይሊ ክህሉ ይኽእል ይክብል የረድም ኣይተ ተኽሊት እዚ ሓሳባት ብሕወሓት ተዓፊኑ ከም ዝነበረ ሕዚ ግን እቲ ሓይሊ እናደኸመ ስለ ዝመፀ እዞም ሓሳባት መድረኽ ረኺቦም ከም ዘለዎ ይጠቅስ ነዚ 3 ምክንያታት ኣቕሪቦም ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልሊ ምድኻም ሕወሓትን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባት ሰልፊ ተፈቲኑን ፈሺሉን ዝብል እምነትን ካብ ደገ ዝመፅእ ፀቕጥን እዮም ኢሎም ኣብ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ውድባት ብኸመይ ኣብ ሓደ ክመፅኣ ይኽእላ ዝብል ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ካብ ስምረት ብወገኑ ናብ 2 ወይ 3 ዓበይቲ ውድባት ምጥርናፍን ግን ዘይተርፊ ዝብል እምነት ከም ዘሎ ንቢቢሲ ገሊፆም ፀጋን ብድሆን ምብዛሕ ውድባት ብዝምልከት ድማ ምክትል ፕረዚደንት ሰልፊ ስምረት ምብዛሕ ፖለቲካ ውድባትን ስነ ሓሳባትን ንትግራይ ፅቡቅ ይክብል የረድም ሓደ ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታትን ዝሸራሸሩ ሃዋህው ይፈጥር ኣሎ ብማል እዚ ድማ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ክሰምዕን ክውስንን ዘኽእል እዮም እተን ልዕሊ 15 ዝኾና ፖለቲካዊ ውድባት ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታትን ክምፃን ክካትዓን ኣብ ጀመራለዋን ናብ ሓደ ክመፃን ንትግራይን ኢትዮጵያን ዝጠቕሙ 2-3 ዓበይቲ ኣተሓሳስባታት ክቕልቀሉን እዮም ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊፆም ምክትል ኣቦ ወንበር ባይቶና ኢትዮሴፍ እቲ ነዊሕ ዓመታት ነቲ ክልል ከም ሓድር ፀንሐ ኣካል ብኣፅዋር ወይ ብሰራዊት ክዓብጦ ስለ ጀመረ በዝሒ ውድባት እቲ ክልል ከም ዝወስኸ ገሊፆም ሕዚ ግን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ዘለዉ ሰባት ንባዕሎም ናይ ምምሕዳር መሰሎም ንምሕላው ውድባት ይምስርቱ ኣለዉ ኢሉ እዚ ድማ ኣብ ትኽልል ብሓደ ሓይሊ ዝተተሓዘ ስልጣን ኣብ ምብታኽ ተራ ክፃወት እዩ ዝበለ ኣይቴሴፍ ኣብ ትኽልል ስርዓታዊ ለውጢ ንምምፃእ ኣዝዩ ጠቓሚ ክኸውን ይኽእል ኢሎም ውድባት ምብዛሕ ህዝቢ ንክቃለስ ዝተፈላለየ መድረኻት ከም ዝፈጠረሉ ስሚሩ ኣሎ ምክትል ፕረዚደንት ውድብ ወልድ ትግራይ ብወገኑ ኣብ ሓደ ከባቢ ክንዲ ዝኣክል ፖለቲካዊ ውድባትን ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ክህሉ ዝገበረ ምክንያት ፀረ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባን ስርዓትን ምህላው ኢሎም እቲ ፀገም ምብዛሕ ውድባት ዘይኮነስ ነቲ ሕዚ እቲ ሕብረተሰብ ዘልዕሉ ዘሎ ሕቶታት ክምልሱ ድዮም ዝብል እዮም ንሱ ወሲኹ ምብዛሕ ውድባት ጨቋን ስርዓት ምስ ሕብረተሰብ ብሓባር ብምዃኑ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስግጋር ክሕግዝ ኢሎም ኣይቴሴፍ ከም ዝብሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝበሎም ኣካላት ምብዛሕ ውድባት ተጠቒሞም እቲ ዘሎ ኣፈላላይ ንምስፋሕ ወይ ፀገም ንምፍጣር ክትጥቀመሎም ምድላይ ኣሎ ክብል ስጋቱ ይገልፅ ኣይተ ሃፍቱ ብወገኑ ነቲ ብድሆ ከም ዝበለ ፖለቲካዊ ሃዋህው ኣይልመድናን ስለዚ ህዝቢ ክደናገር ይኽእል እዩ ኢሎም ገና ሙሉእ ብሙሉእ ዲሞክራሲ ስለዘይተለማመድናዮ ኣብ መንጎቶም ውድባት ናይ ፅልእ ስምዒት ክምዕበል ይኽእል እዩ ዝብል ስጋት ኣለን እውን ይበል ክኢሊ ሓጊ ኣይተ ተኽሊት ሕወሓት ከም ውድብ ካብ ፖለቲካዊ መድረኽ ኢትዮጵያ ተኣሊኳ እንተሃለወ ሕዚ እውን ቀሊል ውድብ ኣይኮነን ይበል ብስነ ሓሳብ ምስ ህዝቢ ዝተኣሰረ እዩ ዝብል ተኽሊት እዚ ድማ ጀመርቲ ምስ ዝኾና ተቃምቲ ውድባት ክነፃፀር እንከሎ ዓብዪ ምዃኑ ይዛረብ ኣብ ታሪክን ስነ ልቦናን ትግራይ ዘለዎም ቦታ ዕዙዝ እዩ እዚ ሕዚ ዘሎ ወሰኽ ቁፅሪ ውድባት ነቲ ብሕወሓት ተታሒዙ ዘሎ ሰፊሕ ፖለቲካዊ ምህዳር ክንቀሳቅሶ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎ ይኹን እምበር ምብዛሕ ውድባት ንፖለቲካ ትግራይ ጎዳእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በማል ምብዛሕ ውድባት ኣብ መሰራርትኦም ከባቢያውነት ይረአ ምህላው ሓደ ሓደጋ እዩ ክብል ገሊፆም እዚ ድማ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ከውድቕ ይኽእል እዩ ኢሎም ትግራይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘለዎ ርክብ ንምምሕያሽ ይሕግዝ ድዩ ንዝብል ሕቶ ክንምልስ ከለና ምክትል ፕረዚደንት ባይቶና መንግስቲ ፌደራል ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዎ ረብሓን ዕላማን ንጹር ኣይኮነን ባህሊ መንግስቲ ፌደራል
بحاليهم منجس فيدرال حزي عبد تجرز الخنسات استمتشوا خويني سمعني حوحات حزي عبايتا تداخيم إبمال كورن كاو كورن لعلن زبال عزز تأكيبهم ببرات ادخل لي محدروا علو يلي موجود حوحات ناي حزب دقفي بلان ناي بوليس كاو دبات دقفي بلان حقاونتي بلان منجس فيدرال جن مملسو سلطاني هبال يبل زدما مد نجار كم زفتر يزارب حوحات عبد تجري زخون نجار ناي مفتر عقمي بلان زبل اي تيسف منجس فيدرال مستم قداي كل تجري يقد سنة يزبلو بغرب أكثر حلو يلون አይታፍት በወገኑ ፖለቲካዊ ውድባት ምስ መንግስት ፌደራል ግጭት አመክል ኻልገደ ከሎም ኢሎም ልዕልነት ሕግ ብምኽባር ድልድል ፖለቲካዊ ስነ ሐሳብ ናብ ህዝቢ ብምምጻን ህዝቢ ድምጽ ከምግባርን ሰላም ልማዓትን ዲሞክራሲን ዘረጋግጽ ሃውሃው ክፈጥር ይዝብል ግምት አለን ኢሎም أبو موداتا برغاديل جنرال قعش قبرة زملكت صبوز بحال زينات سمعهم وعلو برغاديل جنرال قعش قبرة زمال سولوس عسرت خلطة ترخلت شنعات سرچو منتنعم تمرت عمل كيتو نايك أربع بيت سوزو خانة غازدنيا سيساي آدانا كم زغالزوهم تمالي دوداب بيتات تزحيفون أب زملكتو معاكالات دحرمتاهم أما سيودما مالت مشت كباب عسرت حد ساعات برغاديل جنرال قعش قبرة مس بيت سو كراخاو كيلو لكبل وستنون تخانة صبوز زينات سمعلهم إذا صبو كوينو زرخاوكو حابريتا كم زملاختو جن بيت سو قعش قبرة حزون زعرفوا اللبوتا أبي مخانو كم زي فلتو يزبلت غازدنيا بزلنا حبريتا نقعش كاب استاثر اللبوتا ناوكالي بيرو عمت يوم بيت سون كرخب وغيرهم بمخان دما بيتسب استفقد اللمت أنا حيت مسودو نبرغاديل جنرال قعش نابت زي تفلت أمعرف بوتو كم زوس دوان بيتسب زعرف اللبوتا نفلات حاتيتو أي فكرن كم استبهالو يلولام توم عسرتي وينايت تأكلت مسؤوم يوم كوفيلهم نبينهم كعللو أي تفقدن بزر ما استاثر اللو أي تفلت أنتو هيلولام أقدمو من أصحابه جنرال قعش قبرة زخانة يبرح قبرة وعلى كان نخرخ بوان زمل كتم أكلات انتحتتو كساب حزي مسدرو كراخب ويدما دهاي كفلتو كم زي تفقدر لميو كرمتنا يغازد إنيا سيسي آدان حبريتا قليت أنيروم سدرا جنرال قعش قبرة أو كبي ساولت كم زركاون قليت أنيروم بعد لدت مصينيره حدا قنينا لا واقعنا لا تتعاتنا حدا يقنينا هنا قدمي 4-5 معلت بيلقن نفس راحي تملسه انا زنبر تسابا سلازخونه كاو اب قدام تحر ساعه اكابي سلكو تدولكو يا ابيني ندحرنا عرفتو ناب مسو شيفر قلت تدولكم نأخيبا إلهم تسوي عمو نوعاتي الله زبل قال سمعنا يرى بدحريبن كالات تشعت قدم دحر ساعات جميرو سكع لما أنتي أدراشو طفئنا أبيكم زلو تشكرنا بزوح لعل تحتي مكررات وقات قارنا سكع ذا حز ساعات أتسخعنا النيرو حزقن ولا قا تركبنا زقاب تزيكونا بزح حاونا قن كنركب كنرئي كيلنا هنا نحنا ون كالكالي بوتا سون كالكالي بوتا خنزمز ناتقنزيونا زلنا بتي ولا بتي كن كاب جنكاتن كاب مكران نجيزيو وفيتا نشتي فيتا ركبنا لازم انتاي كم تخصم انتاي كافت زي الله وزخنا محورا ميديا وصاي زبصحنا خم بيتسب لايك سي تشارج ميكون زي تبعي زبصحنا نغير يلن كاين ግን نحنا ون كنا نصار مكرنا نهرنا اسكاف زي زبحال زرخمنا ነገር ون يلن አጋጣሚ ሆይኖ አፍት ተረኸምናሉ ሰዓት ውን ያው ተድለ خمዚ ናብ ኣኺባ ኢሎም ፀውዖምኒ ብድሕሪኡ ግን ተተሓይዘ ኣብ
تحقي يزلخو تبال كون قد مسكح زيلن نابزل هو مصيام حسدم نزل السوق حق زحز سلا زخون حزي بزح تزي نزرار ول يحيش مثلني سلا دحنته كن حزب عن صبو فيتر كنا لنا وقت مجبن كدانن مدحانيتن قريو نهلاواتو بتعم تشجرنا إلى نيرنا باقاطامي نافتو يملكتهم يزبالو مسرا بيتاتنا بملؤم كينا اسكاي حزي اخل زفنا ملسي اي رخمنا نصنحنا اذا كن دنگت بتذهبنا مدرسه دويلهم مصم قطراخو تخليكم سلتبهله ناي مغون ناي مدحانيتون كنتاتون خمس دليو ملكع خنا تزغاجنا خنوسدلو يكالنا تدناغصنا سلازنارنا كاب حزي ندحريت زلون تحتونا قصيلو ايو زلو ناي اب تحت حق ولا كاينو حق بتفقدو منغدي ناي مدحانيت ناي ماي ناي مغبي مساسلو كوتا سات لا يزبالو ناي كلولقاي متقمي كنقبل اب تفقدلو ساعات حاولنا نطيق فقدلنا نحتت لنا هذا تراخيبنا برد ملاش السوق صباح نروح صلي صلنا فلتنا نزلنا زرو زرو كن ያው ዚውን ቀሊል ስለዚህ ኮነና አና ንሽታይ ፈይ ታሪኽና ለና እሱ ደሞ ጽሕ ንሪኦ ይኸው ጉዕሽ ማለትና هنا ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቀረላ እዩ ኤርትራ ከይድ ይኽእል ዶ ወስድዎ ይኽእል ዶ ዝብል ንሕና ናይቲ ጭንቀትና ኣካል ኣይነበረን ብርግፅ ኣበይ እዩ ብሂወት ከለድ እዩ ምክንያቱም ሎማዓንቲ ራብዓይ መዓልቲ እዩ ዘሎ እስካብ ሕዚ ሰዓት እዚኣ ናድራሽ ናህላዋትን ክንረክብ ስለዘይከኣልና ብዙሕ ስክፍታ ነይሩና ካልኣይ ሓደ ሓደ ዝጥቀሞ መድሓኒት እውን ስለ ዘለዎ ይወስድ ኣሎ ድዩ بصرخه اني اندحركم خينو او تحت حق وعيله بت حقي زفقدو ملكع من تاي زي فقدنا زول كفتاتات نيرونا ام تناي ارتا زول كنا زك فاينال كبراتن كبرانن تخاتلتي تግራይ برودكاست سيرفيس حدشن اگدسن حبريتاتات ازيوم يمسلوم لايك شير سبسكرايب مغبار سلت كاتونونام ازينا نمسكن